ब्रेक से आ गए वापस, आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी ये कि बचपन से ही एक लफ्ज़ सुनती आई हूँ और पढ़ा भी है बहुत कि बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है। यानी इस लिहाज से बच्चे की जो तालीम और तरबियत होती है वो उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है उसके बहन भाई होते हैं, ख़ानदान के लोग होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उन सब की जो है ज़िम्मेदारी होती है उसकी तरबियत करना। और उसके बाद अगर हम देखें कि आज का जो जदीद दौर है जिसमें हम बच्चों की ज़हनी जिस्मानी और नशोनुमा के लिए जो है हमेशा फोकस करते हैं, ख़ास तौर से वालिदैन, लेकिन अब वो फोकस उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, उस तरह तवज्जो उनको नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए, किस तरह उनकी तरबियत होनी चाहिए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा दूँ और वो फिर हमें बताएंगे किस तरह जो है हम एक पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, साबिक प्रिंसिपल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहिए आप। बहुत शुक्रिया। पहले तो सुबह खैर आपको, और यहीं से बात स्टार्ट करती हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि मैं तो बचपन से ये सुनती हूँ जब भी कोई बात होती है कि भाई बच्चे की असल तरबियत तो है उसकी माँ की गोद से स्टार्ट हो जाती है, तो ज़रा हम थोड़ा बैकग्राउंड से आते हैं कि क्या हकीकत है इसमें। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो एक गलतफ़हमी अलबत्ता दूर होनी चाहिए, पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की तरबियत सिखाना नहीं है, पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट्स की तरबियत करना है। जी और पेरेंट्स के अंदर वो गलतियाँ जो वो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में करते हैं, उनको दूर करना है और उनको वो प्रिंसिपल्स बताना है कि जिन प्रिंसिपल पर अमल करके फिर उसके फ़ितरी नतीजे में एक बाकिरदार औलाद डेवलप होती है। जी तो पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की तरबियत नहीं है बल्कि पेरेंट्स की तरबियत है। और ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चा जब आँख खोलता है तो उसकी ज़िंदगी के पहले 36 महीने यानी 3 साल सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव होते हैं। और तकरीबन 70-80% उसकी जो दिमाग के अंदर जो डेवलप होते हैं पूरे स्ट्रक्चर्स, जिनकी बुनियाद पर फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी उस पैटर्न पर ज़िंदगी गुज़ारता है, वो पहले 3 साल में बन जाते हैं। जी और अगर आप उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करें तो 5 से 6 साल तक तकरीबन हम या तो उस बच्चे के साथ बदकिस्मती से इर्रिपेयरेबल लॉस कर देते हैं उसकी तरबियत में, या ये है कि उसका ऐसा पैटर्न बना देते हैं कि आइंदा चल के उसको ज़िंदगी में बहुत ही आसानी और सहूलत होती है। जी, आपने बिल्कुल बात सही कही कि हम ऐसा पैटर्न बना दें कि आइंदा ज़िंदगी में उसे आसानी हो। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि हम जो करते हैं, और आपने फिर खुद भी कहा कि बच्चे के जो शुरू के दिन होते हैं वो घर में ही सब कुछ सीखते हैं, जो हम करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं, उसी को कॉपी करते हैं। तो अच्छे वालिदैन या अच्छे जो पेरेंटिंग, जिस तरह मैंने आपसे कहा, उसमें पॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए, तो उनमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जी, देखिए ये बात बड़ी ज़रूरी है समझने की कि जी। ज जी, प्रोफ़ेसर साहब हमारे साथ हैं, और बात यही है कि प्रोफ़ेसर साहब यही बता रहे हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं पहले उनकी तरबियत ज़रूरी है। तो वालिदैन की तरबियत के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रोफ़ेसर साहब? जी, जी, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बच्चे के अंदर सही, गलत, हक, हलाल, राइट, रॉन्ग, मॉरल, इमॉरल का कोई पैटर्न नहीं होता। जी, बच्चे के अंदर कोई काम करने के लिए जो मुहर्रिक होता है, वो जी। सिर्फ़ ये होता है कि वो काम उसको मरगूब है कि नहीं, हुँ, लवेबल है या नहीं। तो जो समझदार वालिदैन हैं, जिन चीज़ों को वो सही समझते हैं, करेक्ट समझते हैं, उन चीज़ों को लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर अपने माहौल में डेवलप कर देते हैं। जी, मिसाल के तौर पर अगर वो ये चाहते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ने का शौकीन हो, किताबों का शौकीन हो, तो बच्चे को अपने इर्द-गिर्द किताबें नज़र आनी चाहिए। जी, बच्चे को ये नज़र आना चाहिए कि दादा-अब्बू भी सुबह-सुबह उठकर एक किताब को चूमते हैं और चूम के पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी, अब्बू भी किताब पढ़ रहे होते हैं, अम्मी भी किताब पढ़ रही होती हैं, बड़ा भाई भी किताब पढ़ रहा होता है। तो फिर बच्चे के अंदर पढ़ना एक लवेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। जी, इसी तरह अगर घर के अंदर मरूब चीज़ें वो होंगी, घर के अंदर लवेबल एक्सपीरियंसेस वो होंगे जो सही नहीं है, तो बच्चे का पैटर्न भी वैसा ही बन जाएगा। अगर घर के सब लोग 10 बजे उठते हैं, तो फिर बच्चा भी उसी पैटर्न पर सेट हो जाएगा। अगर सब लोग बाज़ार से खाना मँगवा के खाते हैं जंक फूड, तो बच्चे का भी वही पैटर्न सेट हो जाएगा। जी, तो जो कुछ जैसे आपने कहा था बच्चा अपने इर्द-गिर्द होता हुआ देखता है, वैसे-वैसे। और हमें एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हम बच्चे को नसीहत करें, ऑर्डर करें, सजेस्ट करें, तो इससे बच्चा सीखता है। 7 साल से कम उम्र का बच्चे के लिए नसीहत करना, ऑर्डर करना,
یہ بیسیکلی اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. جی بچہ جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے. جو ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مانے. جی پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے کچھ دن پہلے میں کچھ پڑھنے کو ملا تو اس میں نے ایک چیز بہت زیادہ دیکھی اور میں نے ایکسپیرینس بھی کی یہ بات کہ اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچے جب کھانا کھانے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو جو بھی دن بھر کی باتیں ہوتی ہیں یا جو ان کو شکوہ شکایت ہوتا ہے اسی وقت وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف بچہ وہ کھانا نہیں کھا پاتا بلکہ وہ ان بات کو سمجھنے کے بجائے اس کے اندر اشتعال آ جاتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ ادب میں احترام میں وہ بیٹھا بھی رہتا ہے تو ان کا اس طرح ساتھ نہیں دے پاتا. یہ والدین کو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ کس طرح ان کی کردار سازی کریں, کس طرح ان کی تربیت کریں. جی کھانے کی ٹیبل پر بالکل باتیں کرنی چاہیے مگر وہ باتیں بچوں کو کرنی چاہیے. والدین کو سننا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں بچے یہ ڈری بریفنگ ٹائم ہے. اس میں بچے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آج سارا دن کیسا گزرا تمہارا, جی آج تم نے کیا کیا. بنسبت یہ کہ اس کو نصیحتیں کرنی شروع کر دی جائے. دیکھیں یہ جو نصیحت ہے نا, نصیحت صرف اسی صورت پر اس پر لوگ عمل کرتے ہیں اگر لوگ خود خواہش مند ہوں کہ ہمیں نصیحت کی جائے. جی جو ہم نصیحت بغیر کسی انویٹیشن کے کرتے ہیں وہ نصیحت نہیں ہوتی, وہ آرڈر ہوتا ہے. اور جو آرڈر اور انسٹرکشنز ہوتی ہیں تو بچے جو ہے نا بہت زیادہ انسٹرکشنز اور بہت زیادہ آرڈرز کو پسند بھی نہیں کرتے, فالو بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ یہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی, یہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. جی اس لیے والدین کو زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے بچے اپنے آزادی رائے کا اظہار وہ کریں گے جب بھی بتا سکیں گے کہ وہ کیا فیل کریں. یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے پروفیسر صاحب کہ بچوں کے ساتھ اکثر کہتے ہیں نا کہ دوست بن کے رہو بچوں کا, تاکہ بچے جو ہیں باہر اپنے دوست نہ ڈھونڈیں, اپنی وہ باتیں جو اظہار وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے ہی کریں. تو کتنا صحیح ہے یہ کہ بچوں کا دوست بن کے جو ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے والدین کو. جی بالکل. اس سلسلے میں آپ کو ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, میں جی ان کی بات کوٹ کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں سے آپ پیار تو بہت کریں لیکن لاڈ بالکل نہ کریں. دوستی میں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ اوور پیمپرنگ, اوور پروٹیکشن, وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے وہ آپ اس کے بہاف پہ کرنا شروع کر دیں. چاہے وہ جوتے کے تسمے باندھنا ہو, چاہے چمچے سے اس کو کھانا کھلانا ہو, چاہے جی بالکل صحیح بات کریں پروفیسر صاحب. جی جی بس یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, سوری. جی جی اٹس اچھا, اوکے. ہر وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے وہ بچے کو خود کرنے دیا جائے. تو دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کی ہر خواہش پوری کی جائے. جی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو بالکل انکنڈیشنل محبت, پیار دیا جائے. اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ میں جو بھی بات کہوں گا تو میرے والدین مجھے ڈانٹنا شروع کر دیں گے. جی اس کو یہ لگے کہ میں جو بھی بات کہوں گا چاہے وہ غلط بات بھی ہوئی تو میرے والدین تحمل سے سنیں گے اور سن کے پھر ریئیکٹ کریں گے. تو دوستی کا یہ مطلب ہے. دوستی کا یہ غلط مطلب نہ سمجھا جائے کہ جی بالکل, دوستی کا غلط مطلب نہ سمجھا جائے, یہی ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں. اور بات یہی ہے کہ آج کل کا جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں والدین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ان کی وہ تربیت اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ بچوں کے دوست ضرور بنے لیکن اس طرح دوست بنے کہ ان کو جو آزادی رائے ہے, جس طرح وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات کو توجہ سے سنیں. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ تھے آپ اور آپ نے بہت اچھی بات کی. میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلے اپنی کردار سازی کریں, اس کے بعد جو ہے بچوں کی تربیت اچھی سی وہ کر سکیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.